लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम रे आपण मान समस्त को मोर नमस्कार। मु आशा करुच्ची जे आपण माने समस्ते अलर्ट अछंती, सोई नाहंती। वर्तमान आम अति गुरुत्वपूर्ण समय अच्छु। प्रत्येक समय तो गुरुत्वपूर्ण उपासनार समय, किंतु वर्तमान ईश्वरंकर रब शुणिबार समय। जदि आम शोई पड़ा रब शुणी पारिबा नाही, आउ अन्य माने कि शुणिबे, सेतिमे आमे जाग्रत रहिबा। ईश्वर जहाँ आम को कहबा पई चाहुचंती ता ग्रहण करी ए स्थान रु प्रस्थान कले निश्चय आम आशीर्वाद पाइबा। सुजोग निमंते प्रभु को धन्यवाद दिए एवं मोर एवं मो परिवार रे जदि किसी मंगल विषय हुए मु मंडली को 50% श्रेय देवा पाई चाहे। कारण मंडलीर समस्त विश्वासी भाई भौणी माने पालक मानकर सुरक्षा निमंते, आत्मिक जीवन निमंते, उन्नति निमंते प्रार्थना करते कि नहीं? आमेन, हालेलुया। सेतिपाई मु आपण मान को हृदय कृतज्ञता जणाइबा पाई चाहे। तेबे आसुआ माने वाक्य मध्य को जीवा। ए मंडली निमंते प्रभु को धन्यवाद दिए जे मंडली आत्मिक क्षेत्र रे अग्रगति करुछि। जदि आम को अनेक मात्रा रे सफलता हासिल करने को हबो, अनेक माइल खुंट स्पर्श करने को हबो, तथापि जदि आम समीक्षा करिबा अनेक मात्रा रे प्रभु ए मंडली को आशीर्वाद करिछन। विशेष करी ए मंडली को सुसमाचार कार्य रे एवं प्रार्थना करिबारे यथेष्ट सुजोग दैछन्ति। ए मंडलीर प्रार्थना सकाल 7टा समय आरंभ हुए एवं राति 10टा रे शेष हुए। भिन्न भिन्न समय रे प्रत्येक मास आमानकर द्वितीय शनिवार दिन आमानकर जंजीर प्रार्थना हुए विभिन्न घंटा रे। प्रभु दया कले आम माने आसंता मास आपण मानक आम जनइबू जे एक प्रेयर डे, एक प्रार्थनार दिन रखा जीवो, जो समय रे कि मंडलीर समस्त परिवार, समस्त पिला माने, युवा माने समस्ते गोटे स्थान रे बसी से माने कौन करिवे, दिन सारा प्रार्थना करिवे। राजी अछंती? आमेन, वेरी गुड। आसंता दिन मानकरे आमे किछि परिवर्तन आनिबा, आहुरी उन्नति करिबा, आहुरी अधिक प्रार्थना रे निविष्ट चित रहिबा, जेपरि प्रभु आमानकु तांकर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत करंती। ए अपराह्न समय रे आपण मानकु मु उद्दीपना कौन, बाइबल उद्दीपना संबंध रे कौन कहे। कारण माने मंडलीर उद्दीपना निमंते प्रार्थना करिबा आरंभ करूछु। एक सुंदर विषय, जरूरी विषय, आवश्यक विषय। प्रार्थना करिबा संगे संगे मंडली को किछि जानिबा को हबो, मंडली को किछि करिबा को हबो, जो द्वारा परमेश्वर आमानकर प्रार्थना शुणती। आमने ईश्वरंकर वाक्य को जेते ध्यान करिबा, ईश्वरंकर इच्छा को जेते स्पष्ट भाव में आम जानिबा, आमानकर प्रार्थना सेते सुंदर भाव में आम सजाई पारिबा। आमानकर प्रार्थना ईश्वरंकर इच्छा अनुसार हेबो एवं ईश्वरंकर इच्छा सफल हेबो, ईश्वर संतुष्ट हेबे एवं तांकर राज्य विस्तार करिवे। सेतिरे कोनोसी संदेह नाही। जदि आमे ईश्वरंकर विरुद्धर प्रार्थना करिबा, ईश्वरंकर इच्छा को स्पष्ट भाव में न जानी प्रार्थना करिबा, ताहले आमे भूल प्रार्थना करिबा। आ भूल प्रार्थना कले परमेश्वर से प्रकार प्रार्थना संतुष्ट हेबे नहीं एवं से प्रकार प्रार्थनार उत्तर मध्य से प्रदान करिबे नहीं। तेणु तांकर इच्छा स्पष्ट भाव जानिबा मंडली पाई नितांत आवश्यक। तेबे आज जेहेतु निहिमिया पुस्तक एक विशेष अंश निया जायछि, जहाँ कि निहिमिया तार 8 अध्याय। जदिओ आमने प्रथम 6टी पद पाठ कलु, तथापि आमने यही स्थान रे यही अध्याय रे जो 18टी पद अच्छी से समस्त पद को नहीं आज आम ध्यान करवा।
ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି খুব কম সময়ে শেষ করা কিন্তু ମୁଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବି ଯେ ଯଦି ବି ଆମେ କମ ସମୟରେ କରିବା ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯେ এই ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କିଛି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମାନେ এই ସ୍ଥାନରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବା। ତେବେ এই ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକି ରିଭାଇଭାଲ ବା ଉଦ୍ଦୀପନା এই উদ্দীপনা সম্বন্ধে ଆମେ তিনোটি প্রসঙ্গ শুনিবা আজি গোটিয়ে প্রসঙ্গ আর পরবর্তী সময়ে ଆମେ ଆଉ দুইটি প্রসঙ্গ শুনিবা তেবে তিনোটি বিষয় উদ্দীপনা সহিত জড়িত। নিহমীয়ଙ୍କ পুস্তকরে যেতবে আমি ধ্যান করু সেই সময়ে 8 পদরু ইসরায়েল গোষ্ঠী যেতবে সেমানে বাবিলোন রু ফেরি আসছন্তি জেরুসালেম কু সেই সময়ে সেমানক জীবনরে আত্মিক জাগরণ এক আত্মিক উদ্দীপনা পরমেশ্বর সেমানকু দেইতিলে আউ তাহা কিপরি সম্ভবপর থিলা এই শেষ কিছু অংশরে আমি তাহা লক্ষ্য করু। তেবে এই অধ্যায়ে বিশেষ করে গোটিয়ে বিষয় জোর দিয়া যাইছি ফোকস করা যাইছি তাহা ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା। ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନା। ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଆଚରଣ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫେସିଂ ଆୱାର ସିନ୍। ତୃତୀୟରେ ଯାହା ନିହମୀୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସମୟ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ, ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଲିସ କରି ଚାଲିଥିବା, ନିଜକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ପାପରୁ ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ନ ରଖିବା, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଭାଇଭାଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। এই তিনোটি বিষয় মূলদুয়া অটে রিভাইভাল পাই, উদ্দীপনা পাই ফাউন্ডেশন অটে। সেপাই আসু আজ মানে প্রথমে দেখিবা ঈশ্বরঙ্কর বাক্যকু আমি কিপরি সমাদর করা উচিত। যদি আমি আউ বাইবলরে যদি আউ কোনসি সময়ে উদ্দীপনার সময় লা তাহা হচ্ছে রাজা মানকর সময়ে। যোশিয়া যেতবে রাজা লে, জিহুদার রাজা লে, তাঙ্ক সময়ে উদ্দীপনা আসিলা। আউ সে উদ্দীপনা আসিবার মুখ্য কারণ লা যে সেমানে ঈশ্বরঙ্কর ব্যবস্থাকু পুনর্বার খোলিলে, ঈশ্বরঙ্কর ব্যবস্থাকু সেমানে পাঠ কলে, ঈশ্বরঙ্কর ব্যবস্থা অনুযায়ী সেমানকর জীবনকু সেমানে পরিচালিত কলে, তদ্বারা সেমানক জীবনরে উদ্দীপনা আসিলা। তেবে উদ্দীপনা এবং ঈশ্বরঙ্কর বাক্যর এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দে আর কানেক্টেড। মণ্ডলী ইতিহাসକୁ যদি লক্ষ্য করিবা, মণ্ডলী ইতিহাসরে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় যাহাকি 15th সেঞ্চুরি হয়েছিলা। মার্টিন লুথর সে যেতবে ঈশ্বরঙ্কর বাক্য পাঠ কলে, সেই সময়ে ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য তাঙ্ক কথা কহিলা, আউ সে নিজর পাপ স্বীকার করি যীশুଙ୍କୁ নিজর পরিত্রাণকর্তা ভাবে গ্রহণ কলা পরে আউ সে জানিপারে যে রোমান ক্যাথলিক মানে কিপরি ঈশ্বরঙ্কর বাক্যকু সেমানে পরিত্যাগ করथिले, ঈশ্বরঙ্কর বাক্যকু সেমানে সমাদর করনথিলে।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥା ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ ବିରୁଦ୍ଧ। ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ବାଇବଲ ବିରୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ପୃଥକ ନ କରି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାସନା ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ପରି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। କାରଣ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା, କିପରି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସମାଦର କଲେ। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଅନର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଦର କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କ୍ଷୁଧିତ ଏବଂ ତୃଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। Honoring the word of God by having appetite for the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବାକୁ ହେବ, ତୃଷିତ ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ବାଇବଲ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଜାତୀୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶର ଦେଶରେ 400 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ, ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ରହିଲେ, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ, ସ୍ଲୋ ପାନିଶମେଣ୍ଟ। ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ରହିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନେ ହରଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଉଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେତାଉଥିଲେ, ସାବଧାନ କରାଉଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଜୀବନରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର, ନଚେତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିବେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମନ ଫେରଣ ନ କରନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ନ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ 70 ବର୍ଷ କାଳ ବାବିଲୋନରେ ନବକୁଦ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, ଶାସିତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 70 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ବାବିଲୋନରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ଏପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଦାସ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଦିଟା ନାହିଁ, ଅନେକ ବାଇବଲ ଅଛି।
विभिन्न भाषा रे बाइबल अच्छी कि सेमानक समय रे वर्तमान जो रेट रे जो संख्या रे बाइबल अच्छी वितरण करा जाउची से समय तो बाइबल ही से माने देखि नथिबे गोटे सहर रे हुए तो गोटे बाइबल थिला आ लोक माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा पई हाहाकार होउतिले लालायित थिले क्षुधित थिले तृषित थिले 70 वर्ष काल ईश्वरंकर लोक माने ईश्वरंकर रब ईश्वरंकर वाक्य पाई नथिले ईश्वरंकर इच्छा कौन 70 वर्ष पर कौन हम प्रभु से कौन रखिंट आशीर्वाद रखिंट कि अभिशाप रखिंट जानिबार कौन उपाय नथिला जेतेबेले से माने 70 वर्ष काल दासत्व बंधन शेष करी निज स्थान को जिहुदा प्रदेश को फेरुचंती आउ से समय रे जो क्षुधा थिला ईश्वरंकर वाक्य निमंते जो क्षुधा जो तृषा जो भोक आउ से माने ए स्थान रे प्रकाश करुचंती देखंतु निम्या पुस्तक तार 8 अध्याय रे पुणी समस्त लोक एक व्यक्ति तुल्य जलद्वार सम्मुखस्थ छकर एकत्रित हेले आमाने जेपरी यूनियन चर्च रे एकत्रित होई प्रत्येक रविवार दिन उपासना करथाउ सेहीपरि इस्राएल गोष्ठी मध्य मंदिर सम्मुख रे एकत्रित होई ईश्वरंकर वाक्य शुणुथिले ईश्वरंकर आराधना करथिले ईश्वरंकर प्रशंसा करथिले आउ जतबे से माने ईश्वरंकर मंदिर को जाउचंती प्रथम विषय से माने कहउचंती जे एजरा को तुमे कौन करिवो तुमे जाई मोसांकर व्यवस्था पुस्तक आण से माने कहउचंती प्रथम विषय काहे कि कारण से स्थान रे बाबिलोन रे से माने आत्मिक भाव रे शुष्क हो जाइतिले आत्मिक भाव रे शुष्क हो जाइतिले से माने आत्मिक भाव रे शिथिल हो जाइतिले से माने आत्मिक भाव रे लेजी हो जाइतिले अलसुआ हो जाइतिले से मानकर आत्मिक जीवन नथिला आ सेतिपाई प्रथम विषय से माने कहउचंती जे आमे टिके ईश्वरंकर रब सुनिबा तुमे जाओ एजरा तुमे जाओ आउ से मोसा देइथिबा व्यवस्था पुस्तक तुमे आनो आ एजरा जेहेतु पास्टर थिले अध्यापक थिले स्क्राइब थिले से समय स्क्राइब बोली कुआ जाउतिला अध्यापक बोली कुआ जाउतिला वर्तमान से मान को पालक बोली कुआ जाए नूतन नियम रे आउ से कौन कले ईश्वरंकर व्यवस्था मोसांक द्वारा दिया जाइथिबा व्यवस्था पुस्तक को से आनिले से मानकर तृषा क्षुधा माने ए स्थान रे देखुछु जे प्रथमे से माने ईश्वरंकर वाक्य चाहिए द्वितीय रे केवल ईश्वरंकर वाक्य जे से माने सुनिबा पई तत्पर उद्यत थिले ताहा नुहे देखंतु 3 पद रे एमानकर अनुरोध क्रमे एजरा अध्यापक से कौन करुचंती पालक आउ से बाइबल को आणुचंती से व्यवस्था को नहीं आसुचंती आउ तहु से जलदार सम्मुखस्थ छकरे पुरुष स्त्री आदि जेते लोक बुझी पारंती से समस्त साक्षात रे प्रभात रु मध्याह्न पर्यंत से पुस्तक को पाठ कले एते दिन रो जो आकांक्षा एते दिन रो जो तृषा ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा पाई ईश्वरंकर रब सुनिबा पाई ए स्थान आमे देखुछु जे से माने 6 घंटा धरी ईश्वरंकर वाक्य सुनिले बसिकिरी सुनि नांती आमे जेंति बसिकिरी सुनुछु फैन तळे बसिकी सुनुछु देखंतु से माने कोन कले ठिया आइकरी से माने समस्ते 6 घंटा काल ठिया आइकरी प्रभुंक वाक्य सुनुतिले हे पारिबो केतेबेले हे पारिबो केतेबेले हे पारिबो जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य प्रति हमर क्षुधा आ तृषा अछि न लई पारिबोनी टिके 5 मिनिट एपड़ से पढ़ाई गला मस्ती रही जिवा केवल
ଠିଆ ହେଇକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। କିଏ ଶୋଉ ନଥିଲେ। ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲେ, ଗିର୍ଜା ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁନୁ ନା, କେହି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହାର ତକିଆ ଅଛି କି? ଟ୍ରେନରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆମେ ତକିଆ ନେଇକି ଯାଉ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କେହି ତକିଆ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ବିଛଣା ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ କ୍ଷୁଧା, ସେଇ ତୃଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପୁରା ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଠିଆ ହେଲେ। ତାହା କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। କାହିଁକି? ବାଇବଲ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ବାଇବଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସେ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସମାଦର କରୁଛୁ। କେବଳ ନିହମିୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହେଇଥିଲା। ଆଇବ ଜଣେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୋର ଶରୀର ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୃଷିତ, କ୍ଷୁଧିତ। ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆହାରର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫର୍ଚ୍ଚା କରି ଫିଟାଇ ପକାଇଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, I opened my mouth and panted, for I long for thy commandment. ତୁମର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ପରିତ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ, ପିଓର ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ପିଓର ମିଲ୍କ, ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ଆମମାନେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା
परमेश्वर इच्छा जानिबा संगे संगे तांकर इच्छा साधन करिबारे सफल हवा। आज जुगरे से पुराना समय आसी जाइछि। परमेश्वर मन कहउचंती ते वाक्य मध्य को फेर। ईश्वरंकर वाक्य प्रति सम्मान तुमर आसवा को हम रखा को हम। आज के आम ईश्वरंकर वाक्य को समादर करुअछु, गुरुत्व दउअछु जो स्थान रहुना कहीं। ईश्वरंकर वाक्य पाठ करने पाई, ईश्वरंकर इच्छा जानिबा पाई से समय रे पढ़िबार सुजोग लोक मान को नथिला। किंतु आजिर समय रे प्रभु अनुग्रह समस्त निकट रे अध्ययन करिया पाई बाइबल अछि। आमान को पाठ करबा को हबो। प्रतिदिन ईश्वरंकर वाक्य को आमने पढ़िबा को हबो। ईश्वरंकर वाक्य निमंते आमे खिदित तृषित हबा को हबो। मु जाने जणे प्रभुंकर दास आउ से वास्तव रे प्रभुंकर वाक्य को एते प्रेम करथिले जे तांकर जीवन काल रे 250 थर से बाइबल पाठ करे समाप्त करिसंती। 250 थर। ईश्वर वाक्य प्रति आमर जदि सम्मान अच्छी आमे केबेले अवहेला करिबा नाही। वाक्य पाठ करिबारे आमे केबेले हला करिबा नाही। निश्चित भाव रे आमने समय बाहर करिबा एवं ईश्वरंकर वाक्य को आमने पाठ करिबा बा सुनिबा। जो माने पाठ करि पारंते नाही से माने सुनि परिबे। किंतु परमेश्वर कहउचंती उद्दीपना आसीबा को हेले आमान को ईश्वरंकर वाक्य को फेरिबा को हबो। ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा को हबो। ईश्वरंकर वाक्य दैनंदिन पाठ करिबा को हबो। द्वितीय रे ईश्वरंकर वाक्य को आमे किपरि समादर करिबा, सम्मान करिबा। जदि आमे ईश्वरंकर वाक्य को आंतरिकता सहित एवं जत्नर सहित ध्यान करिबा। ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान करिबा। अनेक समय रे आमे जस्ट पाठ करी संतुष्ट होई थाउ। किछि न बुझिले मध्य आम पई हे गला ता आम पई रूटीन हे जाए जे आज आधा घंटा बाइबल पढ़िबार थिला मु पढ़ी देली काम हला ता यथेष्ट नुहे। ईश्वरंकर वाक्य को आमे अंतर सहित जत्न सहित केयरफुली क्लोजली आमान को पढ़िबा को हबो। आउ ए भाई भौणी मान को जीवन रे ता माने देखुछ एजरा पुस्तक तार 8 अध्याय 10 पद जदि पाठ करिवे लेखा जाए एजरा मनस्थ कले जे से ईश्वरंकर वाक्य ध्यान करिवे, अध्ययन करिवे। आउ से वाक्य को से कौन करिवे? पाठ करिवे एवं पाठ करी ध्यान करिवे एवं से वाक्य को से पालन करिवे। से निज को प्रस्तुत कले। ईश्वरंकर वाक्य आमे ध्यान करबा को हबो। एटा समस्तक पई, मंडली रो पालक मानक पई, मंडली रे नेता मानक पई, लेमेन मानक पई, समस्तक पई जो भाई भौणी माने प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करत समस्तक पई आवश्यक। आमन को बाइबल अध्ययन करबा को हबो, बाइबल ध्यान करबा को हबो, बाइबल को जत्न सहकारे पाठ करी सेतिर अर्थ जानिबा को हबो। तेबे जे माने वाक्य को सरल करी अन्य मान को निकट रे कौन करिबा? उपस्थापन करि परिबा। देखंतु से 8 पदरे पुणी से माने स्पष्ट रूपे परमेश्वर को व्यवस्था पुस्तक पाठ कले। स्पष्ट रूपे से माने पाठ कले आ से माने तहिर भाव बुझाई देले तहु लोक माने बुझी पारले। यह हूँ ध्यान करिवार फलाफल। जो माने ध्यान करती से माने बुझी पारती, निजे बुझी पारती एवं अन्य मान को मध्य बुझे पारती। अब एजरा से निजे पढ़ले, निजे बुझी पारले एवं ताको लोक मान को से बुझेले।
ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛାର ଅର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା। ସେ ଆମ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରୁ ସେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିହୋସିଓ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମ ମୁଖରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିମୁଖ ନ ହଉ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଠାରେ ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଧ୍ୟାନ କର। ପାଠ କେବଳ ପାଠ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ଓଡ଼ିଆର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟଡି ଟୁ ଶୋ ଦାଇ ସେଲ୍ଫ। ଷ୍ଟଡି ଅଧ୍ୟୟନ କର। ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ ହୁଏ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଦେଖିବା। ଥେସଲୋନିକେରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ। ଆଉ ସେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଉପାସନାର ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାସନା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଉପାସନା କ'ଣ? ଯେ ଉପାସନା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲେ। ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉପାସନା ସରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ହେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପାଳକ ମହାଶୟ ଯାହା ପ୍ରଚାର କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଅଛୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ନୂଆ ବିଷୟ ଅଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ପରିଚୟ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, ପାଉଲ ସାଧାରଣ ନଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିବେ, ରେଡିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିବେ।
आउ को कॉन्फ्रेंस रे आउ को प्रचार शुणुथिबे सेतिरे संतुष्ट हुअंतु नाही घर को आसिकरी टिके अनुसंधान करंतु ठीक प्रचार हेछि कि नाही बाइबल अनुसार प्रचार हेछि कि नाही आपण जानिबा आवश्यक समालोचना करिबा पई नुहे किंतु अधिक शिखिबा पई एक उत्तम मनोवृत्ति ने शिखिबार मनोवृत्ति ने आमान को अनुसंधान करिबा को हबो समालोचना करिबा निमंते नुहे ईश्वर वाक्य रे आमान को बारंबार कहा जाए आज बाइबल स्टडी समय रे हाथ गणित लोक मैंने आसती एथिपाई कहूने जे मु बाइबल स्टडी नौ किंतु जी भी बाइबल स्टडी नियंतु बाइबल अध्ययन मंडली पे अति जरूरी प्रार्थना जेतिकी जरूरी बाइबल अध्ययन मध्य सेतिकी जरूरी आसंता मैंने आसंता दिन मान करे बाइबल आउरी अधिक अध्ययन करी ईश्वरंकर वाक्य रे प्रशिक्षित है आत्मिक भाव रे बलिष्ठ हेबा एवं आमान को जीवन रे प्रकृत रिवाइवल आसी पहुंचब तृतीय रे एवं शेष रे ईश्वरंकर वाक्य को आमे किपरि समादर करिबा आमे ईश्वरंकर वाक्य को सठिक भाव रे प्रत्युत्तर दे ईश्वरंकर वाक्य को समादर करिबा आपण माने ए पवित्र बाइबल को केते समादर करूचंती किंतु जणा पड़िबो बाइबल जहा कहूची ताको विश्वास करिबा को हबो बाइबल जहा कहूची ताहा करिबा पई चेष्टा करिबा को हबो अनेक समय रे आमे को बाइबल रे लिखा आइची सतर कोन हबो से माने सिना कले आमे मते करिबा जरूरी की अलबत जरूरी बाइबल रे जहाँ सेमान को पाई जरूर थिला आज आमान को माई मध्य ताहा सेते परिमाण रे आवश्यक जदि से माने ताहा करि पाइले सेमान को जीवन रे आमे मध्य आमान को जीवन रे करि परिबा तेबे जाई ईश्वरंकर वाक्य को आमाने प्रकृत रे समादर करजु गुरुत्व दउतु चा जणा पड़िबो देखंतु ए स्थान रे एजरा एवं तांको लोक माने नेहेमिया एवं तांको लोक माने किपरि ईश्वरंकर वाक्य को आ से माने समादर करचंती पांचटी विषय पांच प्रकार भाव रे से माने ईश्वरंकर वाक्यर प्रत्युत्तर दउचंती ईश्वरंकर वाक्य जते आपण सुनुचंती किबा पाठ करूचंती अध्ययन करूचंती पांचटी विषय घटिताय नंबर 1 अनुताप प्रथम विषय अनुताप कारण ईश्वरंकर वाक्य दर्पण सदृश जेतेबेले आमे ईश्वरंकर वाक्य खोलिबा पाठ करिबा बारंबार से समय रे आमानकर निजर छवि आमे से स्थान रे देखि परिबा आमर हृदय केते मैला अछि सेठी देखिबा आउ देखबा संगे संगे जदि बाइबल को बंद कर दबा ताले बाइबल आमानक पई फलप्रद होई परिबो नाही आमान खेद करबा को हबो आमान को अनुताप करबा को हबो देखंतु ए माने कोन करले से 8 पद रे 9 पद रे पुणी शासनकर्ता नेहेमिया और अध्यापक एजरा जाजक लोकमानकर शिक्षक लेव्य माने समस्त को कहले तापर कौन है शेष पद देखंतु से पदर शेष अंश कारण व्यवस्थार वाक्य श्रवण करते व्यवस्थार वाक्य श्रवण करते समस्त लोग कौन कले रोदन कले कौन पर रोदन कले निजर दुर्बलता देखि पारले निजर पाप देखि पारले आ से माने कांदिबा आरंभ कले प्रभु आमे कौन कलु काहे के प्रकार कलु हमर कौन हबो मु काहे के प्रकार कली प्रभु मते दया कर मते क्षमा कर मो उपरे एपरि करिवार नहीं से माने एते परिमाण रोदन कले से मान को रोदन बंद हो नथिला देखंतु कंटिन्यूस लिखा है से 10 पदर मध्ये से मान रोदन करथिले दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ईश्वरंकर वाक्य रो शक्ति होची ताहा एहा कोन करे कठिन हृदय को तरले दे पारे इट विल मेल्ट योर हार्ट जदि आपण माने प्रस्तुतिर सहित आसीचंती ईश्वरंकर वाक्य को सम्मान दउचंती या ईश्वरंकर वाक्य
ताले आपणकर दुर्बलता दोष दुर्बलता सबू आपण देखिबे आउ से दोष दुर्बलता ऊपर आपण खेद करिवे कांदिबे आ कहिबे आज ठारू मु आ करिबी नाही ना लुचेगिरी पळेबे किछि फायदा होना आपण आसुथिबे जाउथिबे वाक्य शुणुथिबे किछि होनथिबो वर्ष वर्ष शेष होई जिवो आपण मु 20 वर्ष ख्रिस्टियन मु 30 वर्षर ख्रिस्टियन किंतु जो जीवन आरंभ करथिले से जीवन किंतु ए माने देखंतु प्रभुंकर वाक्य को सुंदर भाव रे प्रत्युत्तर दउचंती ईश्वरंकर वाक्य को आमे आमर ज्ञान को वृद्धि करबा निमंते पाठ करूना हो मुख्यतः माने जीवन परिवर्तन करबा पय पाठ करता मन रखंतु बाइबल अध्ययन केवल आम मुंड को आमर मस्तक को बड़ करिवार उद्देश्य नुहे आमर हृदय को बड़ करिवार आमर हृदय को सफा करबा उद्देश्य आ से माने रोदन कले आ से रोदन से मानकर शेष हो नथिला आ एजरा नेमियो से मानको बाध्य कले बंद करो आ रोदन करो नहीं तमे कौन करो आनंद करो ईश्वर जते बेले आपण मानकर दुख को हरण करती पाप आमन क्षमा करती प्रार्थनार उत्तर दियंती आपण कांदिबे ना खुशी हेबे आनंद करिवे आ माने कांदिले भल विषय किंतु से कांदरे कंटिन्यू कांदिबा आवश्यक नहीं कारण ईश्वर से मानकर पाप को क्षमा करिसंती वर्तमान होची आनंद करिवार समय ईश्वरंकर वाक्य द्वारा जिते प्रभु आम को कथा कहते विभिन्न भाव में से समय जिते आम उत्साहित हो आम आनंद करने को हम देयर मस्ट बी जॉय जो मान जीवन रे गॉडली रिपेंटेंस वास्तव अनुताप वास्तव रूप से पाप पाई खेद करती से जीवन रे कौन आसे आनंद आसे देखंतु अपव्यय पुत्र से खेद कला घर को फेरी आसिला घरे कौन है कांदिले नाय घरे आनंदर उत्सव है ईश्वरंकर वाक्य जते बेले आम को उत्साहित करथाए आम दुख को हरण करथाए आम को साहस दिए बल दिए से समय रे ईश्वरंकर उपस्थिति रे आमे आमेन हालेलुया कहबा को हबो आमे आनंद करबा को हबो ता होची प्रत्युत्तर बेले बेले भल विषय हेले मध्य आमे एते दुख रे अछु जे कहले न सरे आम मुखरे केबे हस नहीं आ कौन प्रभु आपन को देबे प्रभु आमान को जीवन रे अनेक कारण देइछन्ते आनंद करबा पई ईश्वरंकर वाक्य आमे आनंदर सहित प्रत्युत्तर करबा कबो 9 एवं 10 पद तृतीय रे ईश्वरंकर वाक्य को आमे किपरि प्रत्युत्तर देबा आमर आचरण को परिवर्तन करी आचरण को परिवर्तन करबा परमेश्वर जते बेले आम को कथा कहते किछि विषय परित्याग करबा पई कहते किछि विषय को किछि आचरण को आम को नेबा पई कहते आम जीवन में किछि परिवर्तन चाहते से परिवर्तन हमको करबा को हबो आमर आचरण को बदलैबा को हबो आम जदि रागी आम जानिचु आम रागी ताले से राग को परित्याग करबा को हबो आमर जदि जीवारे कौन से नियंत्रण नहीं परमेश्वर जीवा विषय कहते तुम जीवा को नियंत्रण कर जीवा को नियंत्रण करने को हम जो पर्यंत आम नियंत्रण करना से पर्यंत वाक्यर प्रत्युत्तर आम करना जहाँ कि प्रभु आम को कहवाई करती आम जीवन में ताहा आम को करने को देखो ए स्थान में तांकर आटिट्यूड परिवर्तन हो गला कौन है ना से माने आउ से कहले एजरा कहला आपण आपण पथरे जाओ चिकन द्रव्य भोजन करो सुमिष्ट द्रव्य पान करो जहाँ निमंते किछि प्रस्तुत होई नाही ता निकट को किछि अंश पठाओ गो एंड गिव जो मान को निकट रे नाही से मान को दियो उत्तम कर्म करिबा उत्तम आचरण करिबा ए आउची हमर आह्वान
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହଉ ଆମେ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦାରତା ଆଣିବ, ବାଦାନ୍ୟତା ଉଦାରତାର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କ୍ଷମାର ଗୁଣ, ପ୍ରେମର ଗୁଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ, ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତିତସ ତାର 2:14 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ତିତସ 2:14। ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଜ୍ରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲେ। ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଜି ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଜି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପରେ କରିବା, ନେଇ ଚାଲେଗା। ତାହା ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କରିପାରିବି, ଆଉ ପୁରା ଏଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାର୍ସିଆଲ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଇଜ ନୋ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଡିଲେଡ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଇଜ ନୋ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଯାହା ସେମାନେ କୁହାଗଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ମେସେଜ ବଢିଆ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେଇ 17 ପଦରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ପତ୍ରକୁଟି ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପର୍ବର ସମୟ। 7 ଦିନ ଧରି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା, ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା, ପରସ୍ପର ରାନ୍ଧି ଖାଇବା, ପ୍ରେମ ଭୋଜି କରିବା। 7 ଦିନ, ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରେମ ଭୋଜି ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ 7 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ଯାହା କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଇମିଡିଏଟଲି ଦେ ଡିଡ୍। ଯାହା କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବାକୁ ହବ। ଆଜିଠାରୁ, ଏବେଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମୟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଶେଷରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ୱର୍ସିପ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ, ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସି ସେମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏହା ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଦର କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଏବଂ ତୃଷିତ ହେବା, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା। ଯଦି ତାହା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ। ନଚେତ୍ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ।